Patay muling nabuhay. Ya ini. Anak ng pating to. Astagfirullahaladzim. Mana Nay? Tata, itu tangannya keluar. Di ba pag sa Islam guys, kapag tawag ito, bilibing ka, ganyan kasi yung ginagawa nila. Parang nakatayo yung katawan. Bilibing sa lupa. Nagkakalam ko lang guys. Hindi ko talaga alam ano yung situation dun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Yung ulo na. Astagfirullahaladzim, Nay. Yung ulo na. Ini gimana Nay kita Nay? Nay. Apa? Alam mo. Itu. Itu kepalanya teh, kepalanya teh. Kahit sino naman siguro guys. Allah Akbar. Ini gimana kita? Apa kita cari warga Nay? Allah Akbar. Innalillahi. Astagfirullahaladzim. Tuh, Allah Akbar. Kain kafannya juga belum kotor banget. Allah Akbar. Putihnya. Allah Akbar. Password nga natin guys. Allah Akbar. Password natin guys. Medyo mahaba talaga sih. Astagfirullahaladzim. Itu. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar.